Salam alaikum, معكم اليوم فاطمة زهرة فتاح, chef de produit d'Assa. اليوم غادي نكتشفوا جميع le nouveau jogger qui vient enrichir notre gamme. نبداو بلا face avant ديال le nouveau jogger. On est devant un modèle robuste et crossover. وهادشي à travers بزاف ديال les éléments. كيف كتشوفوا معنا عندنا un pare-choc avant et des protections de roues qui sont plus renforcées cette fois-ci. Sans oublier aussi le capot sculpté qui vient compléter la panoplie SUV du modèle. Et on a aussi la nouvelle identité de la marque à travers la calandre avant et la signature lumineuse sous format de Y qui intègre la technologie EcoLED. Au niveau de la face latérale, la chose qui attire notre attention, c'est les surfaces vitrées. On a des surfaces qui sont plus généreuses, c'est-à-dire il est de l'avant l'arrière, vous gagnez 40 cm. Et c'est l'accessibilité ou l'habitabilité à l'intérieur du modèle qu'on va découvrir juste après quelques instants. ثاني حاجه في لافاس لاترال او ثاني مميزه هما لي بار دو توا مودولابل اللي كتقدروا تركبوهم دو مانيير اوريزونتال او لا فيرتيكال وكيخليكم تهزوا في لا شارج سور لو توا حتى 80 كيلوغرام. ودابا وصلنا لا فاس اريير ديال لو نوفو جوجر. كيف كتشوفوا on est devant une face complètement réinventée ou redessinée à travers la position verticale ديال les feux. Cette la position c'est une nouvelle chez la marque Dacia à travers le nouveau jogger. En plus de l'effet esthétique qui est à l'arrière de la voiture, on a une fonctionnalité pratique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès le coffre de manière très accessible et très confortable grâce à l'ouverture maximale du coffre. Jogger qui utilise des dimensions qui sont plus importantes à l'Umra, que ce soit en termes de largeur, longueur ou même l'empattement. Mais le point le plus important en termes de dimension, c'est la garde au sol. Aujourd'hui, on vous propose la deuxième garde au sol surélevée de toute la gamme Diana Dacia, après notamment le flagship de la marque Duster. Un intérieur de jogger qui inspire plus d'élégance. Aujourd'hui, on a une bande de tissu qui traverse le tableau de bord, qui est plus élégante et qu'elle a aussi quelques parties de la couloir. On a aussi une continuité de la nouvelle identité de la marque, à travers le volant moderne et aussi à travers les aérateurs d'air ou les sorties d'air. Aujourd'hui, on vous propose un niveau d'équipement qui est plus enrichi, qui est comme la clim automatique, comme aussi le réglage des vitres électriques, que ce soit au niveau de l'avant et même au niveau de l'arrière. Jogger vous propose une offre multimédia variée, média contrôle, écran tactile 8 pouces et encore la médianave. En termes d'équipement, une multitude d'options, carte main libre, frein de parking électrique et une variété d'aides à la conduite. Comme radar de recul, caméra de recul, non pas uniquement les deux stationnements arrière mais avant aussi et détecteur d'angle mort. Le premier atout phare du modèle Jogger est la modularité. Comme on a tout à l'heure, on a accès à deux offres, 5 places et 7 places. Et au niveau de chaque offre, vous avez accès à plusieurs configurations, que ce soit au niveau de la deuxième rangée ou la troisième rangée, où les différentes configurations ils vont vous permettre de gagner le volume du coffre et avoir une capacité de chargement plus importante. La particularité de cette place, c'est que vous pouvez enlever carrément la troisième rangée, c'est-à-dire les deux sièges qui se retrouvent à l'arrière, et aussi le volume de coffre encore une fois. Jogger disponible dans les versions Essential, Expression et Extrême, où chaque version que nous ferons les deux offres, 5 places et 7 places. بالنسبة à la motorisation, on vous propose un moteur diesel 1.5 litres qui développe 102 chevaux, une motorisation efficiente et fiable, même en termes de consommation, une consommation moyenne de 4.4 litres. Et pour les amateurs des activités outdoor, je viens et en exclusivité ce qu'on appelle le pack slip, qui vous propose une qualité de matériaux écologiques et qui vous assure un confort maximal. شكرا على المتابعه، نتمنى تكونوا اكتشفتوا معنا جميع المميزات ديال لو نوفو جوجر، وإلا عندكم تساؤلات خليوهم لينا في كومونتير. اليوم كنقدموا لي كليون ديالنا اون اوفر اللي هي تري فاريي، كنعطيوهم ثلاثه ديال لي فيرسون، عندنا ليسانشيل، ليكسبريسيون و ليكستريم.
وكل فيرسيون كنوفروها لهم في دو زوفر، غادي يلقاوها في 5 البلايص وفي 7 البلايص بثمن اللي هو جد مناسب وفي متناول الجميع. اليوم عندنا اون اوفر اللي كتبدا 19 مليون و900 وما كيتجاوزش الثمن ديالها 20 مليون و500 درهم. جوغر كياخذ بزاف د المميزات من لو ريست ديال لي موديل اللي عندنا في لاغام. الا جينا نشوفوا غادي كياخذ لا كاردو سول اولا داك العلو اللي كنلقاوه اليوم في دستور، كياخذ داك لا فاس افون اللي كتعطينا لو لوك كروس اوفر من ستيب واي. ولكن الجديد في جوغر اللي هي لوفر ديال 7 البلايص. اليوم كنقدموا لي كليون ديالنا اون اوفر اللي ما كاينش المثيل ديالها في السوق المغربيه، كسوا اون تيرم ديال 7 البلايص بثمن كيف قلت اللي جد مناسب، باسكو اليوم حنا خدمنا على الثمن، درنا بزاف ديال المجهودات باش نعطيو ثمن اللي اكسيسيبل. واوجوردي جوغر سي فغي هو 7 ديال البلايص، ولكن هو بحد ذاته اون سوليوشن، يعني واحد الحل اللي كنعطيوه لي كليون ديالنا اللي غيكون ان كومبانيون، واحد المرافق ديالهم في لي زاكتيفيتي. الناس اللي كيخرجوا تيديروا الكامبينغ، اللي كيديروا مثلا اللي كيديروا لي بيكنيك مع العائلات ديالهم والوليدات ديالهم. دونك جوغر ان شاء الله غيكون هو لو ميور كومبانيون اي لا ميور سوليوشن بوغ هاد الفئه ديال لي كليون ديالنا. اللي كيمكن الزبون انه يمتلك السياره ديالو داسيا جوغر بالتقسيط الشهري ما كيتجاوز 1700 درهم. كنقدموا لهم لو كريدي 0%، القرض بدون فائده. كنقدموا لهم كذلك لو كريدي كلاسيك اللي كيطلبوه العديد من الزبناء ديالنا، وبالاضافه الى الليزينغ اللي حتى هو نوع من التمويل اللي مطلوب بزاف من عند الزبناء ديالنا، الشركات ووكالات كراء سيارات.